अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं पलवश शाह महमूद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर वफ़द के साथ इस्लामाबाद आमद हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई भी अब्बास इराक़ची के हमरा मौजूद रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अस्करी क़यादत भी मुलाकात में मौजूद होगी। मुलाकात में ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इससे कबल ईरानी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उन्होंने टेलीफोन किया था। पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर की राह हमवार हो रही है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भी सदर ट्रंप की जानिब से स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुश्नर को इस्लामाबाद भेजने की तस्दीक कर दी। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। अमरीकी वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। कैरोलिन ल्यूट ने कहा है कि ईरान की जानिब से पेशरफ्त नज़र आ रही है। स्टीव विक्टॉफ और जैरेड कुश्नर आज सुबह इस्लामाबाद जा रहे हैं। जेडी वेंस अभी यहीं रहेंगे, सूरत हाल पर। अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान ने शानदार दोस्त और सालिस का किरदार भी अदा किया है। Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say, and we're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. I mean, look, President Trump has made his red lines throughout this entire process very clear. He was flexible in extending the ceasefire, and so Steve and Jared will be off to hear what they have to say. ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी पेशकश का मतलब अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। ट्रंप देखते हैं कि ईरान किस तरह पेशकश करता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस हवाले से कहना है, ईरान अमरीकी मुतालबात पर पेशकश देने का इरादा रखता है। ईरान हमसे बात करना चाह रहा है। ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाह रहा है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा भी रखता है। ईरानी पेशकश का मतलब अमरीकी मुतालबात का पूरा करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखते हैं कि ईरान किस तरह की पेशकश सामने लाता है। अमरीकी सदर ट्रंप का मकसद बड़ा वाज़ेह है। ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के पास मुआहिदा करने का सुनहरी मौका है। बेहतर है कि डील कबूल कर ले। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंकशाफ किया कि ईरान ने अपने मासूम 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। पीट हेग्सेथ ने दावा किया कि आबनाए हरमस पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। जनरल जैन केन ने कहा कि अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका है। ईरान ने 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला किया। हमारी तैयारी अब भी मुकम्मल है। President Trump decides clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. Iran knows that they still have an open window to choose wisely, as we said previously, choose wisely at the negotiating table. Who killed 45,000 of their own people, innocent protesters, in the course of weeks? Their own people. They are the bad actors. We seized their sanctioned ships, and we will seize more. Our blockade is growing. 34 ships have met the U.S. blockade and made the wise choice to turn around. Central Command continues to maintain a strict blockade on all the ports. We're enforcing the blockade across the board against any ship of any nationality that is transiting to or from an Iranian port or territory.
اور اہم خبر یہاں پر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمت میں 26.77 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 380 روپے 19 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی فی لیٹر قیمت میں 26.77 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے مقرر ہو گئی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 380 روپے 19 پیسے تک پہنچ گئی ہے۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں کا آئل ٹینکر پر حملہ، جہاز کو یرغمال بنانے کا واقعہ، 11 رکنی پاکستانی عملے کی بحفاظت بازیابی کے لیے ریسکیو کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر بحری امور نے متعلقہ اداروں کو ریسکیو آپریشن مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزارت بحری امور اور متعلقہ ادارے مسلسل رابطے میں ہیں، صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت بحری امور نے وزارت خارجہ سے بھی فوری سفارتی رابطوں کی درخواست کر دی ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گے صومالی قزاقوں کا آئل ٹینکر پر حملہ، یرغمال بنائے جانے والوں میں پاکستانی عملہ بھی شامل ہے۔ 11 سے زائد پاکستانی اور دیگر ممالک کے شہری شامل ہیں۔ اس وقت بول نیوز کے نمائندے اور خرم گلزار متاثرہ خاندان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی خرم گلزار، مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ بابا صحیح سلامت چاہیے، چاہے کیسے بھی ہو، میرے بابا بس صحیح سلامت آئے ہیں۔ بھائی ہمارا بیٹا وہاں پھنسا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں آصف منیر صاحب کی آرمی اسٹاف ہمارے بیٹے کو زندہ واپس لائیں، اور حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی پوری ایفرٹ سے مجھے میرے بابا چاہیے، اور ان کی کیا غلطی تھی جو ان کو کرا ان لوگوں نے، اور میرے بابا مجھے صحیح سلامت چاہیے یہاں پر۔ بہت شکریہ، خرم گلزار اپڈیٹ کر رہے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔